الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي قال في محكم تنزيل لمحمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله واحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على خير الورى خير من وتع الشرى ومشى على البرى حبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. الله كلانديو نينكيني لاجي كان نيوما لاجي كان كولا كان نيا لاجي سيدا دادون دبالي بيبا دوسي giden ba ka sogonnana o tika ala tanun do doni ko modelu ye ki use mboy bolo koro kana ka kile farinya laje kana ka yoro janya laje kana laje nebina ala ka kuma kan bado soro arni make qur'an durusi la baye arni make hadisa durusi la baye arni nye doni soro seda dado nyame muso do da ako arni ne ka kalaro na make do were de abe limaniya min dianni ala chela arni ma fen durusi ko be mbo allah ja ala tanu ko bado de ni yokoy fadlullahi yuti man yasha abadi joma jomi aja ala anke jonye jomi ye alaja ameni masabain tanu nema dugole ni nema bangene una ameni masabain tanu masami yenene au genka an kudukulu makana an blaka ni kalanso bayin kono bogar kamara ka kalarola ni kalanso to bela jele mo be sabara do kata doni nyinini na ambe ala tanu ka solike amnatu de ani abdullahi denga anyinene ko fe ala bulu kaka an kisi fen dangane toro makoni alemi ko doni nyinini nye wajibi de januma silame chema ana musulman be jako ya ema ya allah subhanahu wa ta'ala ya jibril ci alema wakati mina akumitaka foi ma chama amake ci denye akumita kuluwo min kono de ewada alabe ili amde araka jonyuma do madugo ko loka absisa wahayuti ka jiginga ko do be kilake o ilhamdi ina fo ay min jigi musa baka o be ke alaka jonyuma bado la dugo ko loka wamba do jonyuma do be misli kono ya abia akumeta de abado kisigi ka jinya laje ay ni ko do be ni wono fendo de nieta abeta ka ti siga kelela ki miri kuluwo min kono o to ko ghari hira. Allah subhanahu wa ta'ala ya jibrila chama kata mufai ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalanke ako jibrila ma ko fem ne makala ayamine ka bisi ko kalange ko fem ne makala chiya saba ayamine ka bisi ko inte ko deni ko ngani mi nye general la je ka bandoro ibado ka fa ko ne kanga ni ladigi ade sengana no fa ko yi ale bisira aramade mine ka bisi mo mi nga koroni yo be choko di sumate meleke ka ma bisi nin soro la fami no fote ko de ni ko ausile flow kene diga akana décourager ko ni here bonda de ni babu mi daile nendo iye reka na ke sababu ye ka datu de sayabi soro ni nga ko ni aljana sira de fokati do aljana ko no yorom takbir allahu akbar ala kene me ka ko no ya ko aljana ya bado ka valeur ka bu atitiri ka bu mais abe soro ni islamu no nya be ko lu no ya pour ka ngase ka so note nanga baraketa o na da no lu ma fe mante ni so yin soro
bisi shiya samana mina na ko ne makala ako iqra isma rabbika allazi khalaq kanange ni mato ko imam ye daninge khalaqal insana min alaq ka arama den danka bo joli jalam kalanke no to koye awni ne be ka mun kala kamara ka kala ro ina no ni ala to kote foy to watika foya ala abika ambla mi so munu na dugu koloka abina ta aljana mi yira anna abika alla sirani jahannama mi nye arasuluka adisa sanuma ni karamo baw obiko lu de dayel anye una anga ustaz anga directeur Abubakar Kamara ambe ala de ala ka barka du anu bela jelena amna tu deni Abdullahi de ale sengana kana no fa ka ko enine nyako ambe soli kaka anaka sahaba sanuma baw anaka so dungew ana furumuso sanuma ana zuriya bela jele ani mogo min tugura ko ni ngani nyumanya ye fuka ta se joduma silameu o temenen ko fe mina nyere ladi ka o kelengene na bela jene ladi yal ne ka mikoro seginga seda madaro sila o ye kuma kan jumenye o ye limaniya di asoro mandi me abe ko ma o ye do sorala kan esige classique ono ni limaniya belebele badi ni limaniya te mamila itise kan bara enke koyi ibe dega so ono seda tele kadide iba bo sheni dola iba bla sheni dola iba bo sheni dola iba bla sheni dola iba bla chatiru la ki janga yele meni mo mi yeni to eno ka boni kle farma ngoro kan isigi ni kala rola seke imago be fendo la muminia seda vanmeter nunu kadi so ono koyi iba bo ena ka bla de la na ka de tabla fo seng na klimu yera kadi koyi iba jinga na fo 18 la iba yele 20 24 mi mani ja iba blola me jomi mana se kan to e kan isigi ni klema farma ba inkoro classique ono seke imago be fendo la o ye mu ye muminia Eslam on nga doni fo mbe duwa uke ayu fana ka duwa uke nye ala kan fara mu'minin jonka amin ya rab Allah subhanahu wa ta'ala ni yaka kuma kan jate mine suratul mu'minina abu koma terke ka koma terke kana suratul anfal kanu koma terke ka koma terke qur'ana yoro do be de akuma ka seda dado ani yoro do kuma ka bita nyogonta Kurana yoro do bende a aksu ani dofana aksu de bitanyo konta yi ayemu fo qad aflaha almu'minun tare abe mu'minu nyede e ka lajabani mo munu genyena bagila odongo kontanda e ka ye mo munu ye defu soroban kontanda e ka ye mo munu mana examen ke nu genyena kontanda emi be classique ono ya no ara amunu kalansa labana na anga resultat be bo ni min ganya na fo be konta ala ko ko tare eni barkada ka be mu'minin jawni alkiyama kenaka aw bodo ka be sigi ni classique ngono ka ala wele ko ala bitanin saraka fudiya atake fuye ko yi imai woti bela jele shetane bi na piège jumainda abi jode kle ka faringa abi na ma chama lafu ni ma keme sabani kalanda la ko to no ni kalamba tablo bo soro keme ni bidurubia ato bela jelen yori la islamem shetane ka janjuru de ne awye koyi ala kana si anna ala ko tare be jomunu nye jomunu bu labe ka Allah subhanahu wa ta'ala ka kogelon kumbe jomunu bu labe ka ala ka baraba uke baramunu ni ikhlasu bala femini yodoye kanisi gi kala rola karamo no ntimina kadide nga iwi ame zere bu sa aw nyo ntimina di te classe la de be classe kom enu be ko lobe jonkala angana fanga di shetane masa nanya ni kedra me fanga di shetane ma note karamo ti ami ntimina mandi karamo ti courage te mina san kalo tan fla ni karamo mi ekati andro fona tarabani na ugadugula ni karamo mi ti andro fona farganendo itame abada ko karamo do ko ni konyo be mbolo ko la ko mana ote nemo ye ya folo ute kalambla konyo ye utabla denguliye utabla foye saya bana kalande ko ba unde bolo sade aunde be nyiniga ala ko tare be mu'minu ye mu'minu ye mo qualité jumenye allazina hum fi salatihim khashi'un mu'minu buka sede kono be sira alaji seda dado birika wuli fucha harade muna utita kala orala utanye do koni ni sigira ka wajila ko kuma be ka be kala orata ko kuma defo e woni na mo fo ne be mo fo
nenge be sella wala nyabula be ka seli mi ka seli ke chogote arasulukum sallu kama ra'aytumuni ay seli ko ma nyebe na chogomina ebe arasulu seli chogodo ne mara kala rola abada ete se ko don ni nye doya ka tafe pane ba gelengala la mu ala ka hinana na klalan se mi yamba fay ni nye doya langana fege mani ba kuna ngo wuli ka biri seli wallahi ka gelemina baniyama aya chonga nga selu nye dongo abe nye do kala ro dila mo min instrana ala nya ka seli konnana a hakili be seli dorane ma ay ni jiya intere ni jiya la fulay ni jiya intere mata'ul qalil ni jiya intere mata'ul ghurur jiya mi min amalasa ala be do seli kono foka klaka ba klite jigi jiya ra ala yo fadlu soro kala ro dila karamo de o dale ma sera ko famuya ene manadum ne ko Allahu akbar nga fini be tayri sola ne ko Allahu akbar nga ni jurman tiginte karsa yinyara ko nyina nako ne ko Allahu akbar de do ka problem mini subula ne ko Allahu akbar kungo do bine dala e an ga to nyara te siniye de ene radu ma par war so Allah salama na kala ora la sa fami be nyina ni be ko be sira ala nyaw ka sedi kon nana manyuma bado be no seda sisa an ga banaw shi do no luka banaw shi te don me asugu ku cancer di cancer mani yoro mi mina na matika ka boala te solution ta lawo ale be ke mbom da be exploser abe do farkolo tawla aba sena docteur ko solution ta la ko fakatike a wakati kirna tunte kuma la surunya kama akale nyebala ale be se ga sentige supporter fe on fa la ko ka to sella takbir Allahu akbar ha de fo kono te kono ta le nyete solution dala kale be se ki jomuruka ke kale sentige ako Allahu akbar docteur ya sentige ka to sella ka tulu ble ka se do tulu kalamana ka mo ka fara nyonga ka bandi sirala akele nga salamun blade ado ko fe do toucher ale farkolo la kirina ka bokabi salamun blade ko fe e kawni nunu bita jo alkiyama kene kele nga sayda dado ate jade wallazina hum an lawi mu'ridun uma gotola mbo ko to sayda dado bolo be klaka no jensanyi mo ko munu bu ko do klonga feni mana ko be la jilina sayda dado kanani yoroni to eni sayda amade Islamu ala kan kisi anyere bakun toroma amin rabbi wala shaytan tabe soraka tugala ambe Allah subhanahu wa ta'ala de Yusuf ya fare ako inna nafsa la amaratu bisu'i illa ma rahima rabbi nimbe ka jugati gima koy na nyanyere to nindu ngobulu ame nimisa ye do mino basoro se meleke joli mankuna c'est trop tard ame mun fa laula akartani ila ajalil qarib fa asaddaka wa akun min as-salihin o kuma game mun nya o wakati la te fo nya wa eni ne ba kuma la fursa ba mbolo eni ne ba kuma la ambe ka bisel fana ya ganzara image ina fanga seda mama ya fo chogo mina ala yi kalimina ko ni amina sama soni la ganzara wakati eni ne bi no seli soni e bolo ni e do ni lawli ka jo kaburu kono ka nyininga ko yala be mun de fe jiya sanwa atina na sola ko jiya wara atina na sola ko ababo kale ka arakan flasal doro ko kati da nona eni nebe ko soro on masafolo wakati be on bolo angana kulanga anyere la wallazina hum lizakati fa'ilun mu'minun bayno ni Allah subhanahu wa ta'ala yen na folo no ya olu be ka baraka no yede wari bolo no ko ke gumanu munu manke wolu ko nungo na shido ko ni ya sama ka be digila mu'minin te ndongwi e ma nga karamo ko ye mo be taninga sege munu na karamo ko muso bawbiya olu ku denga do mbolo ku bolo kono o ba fa ne nyana wo kay karsa fode kuma ba be wuru songo ni ndiano karsa nyaba da yoro de la koyi ale mago be mu'mini nya de la ala be taga mo munu wasonu ya alkiyama keneka kata tare fu yani alkiyama keneka muso ba do bi obu denga do mbolo ni ke karamo ko bolo ama fa ki ka sojo koyi ore manyini fe o la yukallifu Allahu nafsan illa wasaha min sebi eko keban ala nyaba to lawo kemetigi mana mugandi ala nyebolo milliard tigi mana baka mugandi ala be yala benise anga barake anga seka ni njora baw soro ala be mugamunu koma terke akan faro luka wallazina hum li furujihim hafizun mbado tanga kala oroina mugamunu mbuga tafe bolo tanga ute kulanga de alhamdulillah mashite bo kamara ka kala orola kibita jene ki tabulu ate inshallah eni kala muganu mbuku sebeka an nyambuka barake fuya antuka barake fuya badani membado seda darobe na se yoroni ndoma abeso ngandongo karike ni yoroni na arama do meka fasi bo chogoni uteda glanga ka jene yake da mube fasi do bwala
oni jene man ja nyogona ambe ala de ala kana ansoro o qualité o konnana ala kana ansoro o modelu la salama muso allah subhanahu wa ta'ala be nin joba nunu de commentaire ke wallazina hum ala salawatihim yuhafizun o ko seli wakati contrôler le bubulu ou be bara mina no makilo la o to bla seli wakati ka temeke o luko ni me mina fo luka kilodi la mu'minin jonte ketande na ye seli wele ka me yoro mo dora ba bla ka seli arna be duku kono takastra la mana misiri do abi jo ka seli me do te seli fugo su se yoro la ne fitiri wele la ke to bangon na ne be mor babu so ena to safo de seli sa fitiri konte misiri be quartier be la alhamdulillah na ta nyini nga fayra ko ka misiri joto tetesa quartier kele mana wele ya no oni nga wele kan be do nyona ebe se ka fo ku fo e ka bo bangon na kana fo mor babu la fitiri temene be ela mu'minu nga seli wakati a contrôler le mbabolo de aya cho anga seli wakati angu u contrôler aya jo anga na kulange anga wakati ula anga na kulange anga wakati ula anga wakati nunu mine ni sebe allah subhanahu wa ta'ala ye munfo oluye ako ulaika umul warisun ako lu de bina aljanna chiata silamaw yaluka akaso oyorama suratul anfal konnana ala be enine hakili jigi yoro fanana abe hakili jigi ni munye suratul anfal aya flana abina ni mo banu nun commentaire ke tuni e ala mana min commentaire ke qur'ani kono commentaire dande ako innamal mu'minuna allazina iza zukira allah wajilat qulubuhum akoni ala ko fora mu'mini nyana ka dusukun abe pampandi abe strandi ni ala ko suma forai e mai do sigile me misiri ngono suma lendo suma ya kunga cha yangui don sumalendo allah subhanahu wa ta'ala tabega fo abina tane mine choko jumena umar bin khattab dona islam ya la choko mina ngo fatima bint khattab akmbiga qur'ane de kala anana fagali de kama koyi muna asona ka tuwa rasuluka sallallahu alaihi wasallam fagali yele malaka ke contraire akera kanunye joni kanu ala kanu John kanu a Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu John kanu abalma muso kanu John kanu Qur'ane kanu suratu taha konnana Allah subhanahu wa ta'ala ba fako Muhammad nema Qur'ane njige e kali tashkha mun ko so ki kuna goy ni kuma kan yasran ko sobe ni ya Allah subhanahu wa ta'ala ni fo Rasul sallallahu alaihi wasallam an munu maso ngatu ba ko seke an de kuna ka go mbalma muso munu commentaire be ga ke kala ronala mi ma songa na kala orola seko de kuna mandi nyawo negen fuma ta la ko yi ala ka tasira kele aljana kele jahannama kele akele me ka bla enine koro kanga sugantilike arasul sallallahu alaihi wasallam atale sana yelala atale se nabi la ibrahim alaihi salam ako arasul ni tara afika mo yo kono ko ku salamu alaikum ako ni tara ka fu yede ko allah subhanahu wa ta'ala kelembe ka du kelengelendu bema aljana kono akelembe ka du kelengelendu bela jelema jahannama kono ku ka suake ko ni min sera ki tajo kono te ko briki be ngelema joala allah ko bere de bi tajo ebe ni kala ro namina foke esegi meleka obe ke ka sipasman de labe ute bara injo ko yi foke esegi ka so madama e bolo be alabara la ni kala ro nai ni alabara do de kani sigi classe kono ki yere degu ki ni degu mais ça tellement ka jara do ya abe ku bolo lafia di do mana buka soda fa ku bina kala ro do be lafia muso ba do yo fo nyana ya ko so yere bolu toro yere nonu na kala ro la ko lu ni be lafia muna olu fara la mu'minin jawn kan uye alaka sradon uye rasuluka sradon sallallahu alaihi wasallama o ba do ko mi bu lafia o de kala ro mu'minin be ndi dongo yi abena de pour que Allah takafu adusukunga sira doga faraka limaniaka abena de munkoso ala kiraka kuma ba ume akasira doga faraka limaniaka kani sigi ka Allah subhanahu wa ta'ala me foke esegin so meleka obe ke ka sojo aljana kono ote jona nga jiye chenche unye koyi nkara mogo ya fonyana ote jona nga jiye bugo nunu unye koyi ngakara mogo ya fonyana ote jona nga jiye sima nunu unye koyi ko lu nogolendo abe joni munye sanu warje
lulu marjani Allahu akbar aw nga bili de la rushi mene silamɛ o baara bɛ kɛ koyi wa i ka sibasima ni ka so jɔli b'i yɛrɛ de bolo k'a meuble a b'i yɛrɛ de bolo ala ko sumaw k'a pari ni sanubaw ye ka dilan complet meuble ɲumanbaw bila la k'a mana ne kalayɔrɔ la fo k'an sigi o baara de bi yan wa an sigilen filɛ misiri kɔnɔ ka ala ko min lamɛn dɛ mɛlɛkɛw bɛ baara la ni min ye nin contraire kɛ ni min de ye nin axe kɛ k'a fɔ k'e de bɛ ala kuta la i ka jahanama so fana bɛ ka jɔ o jɔ cogo kelen na Ibrahim ko te alayhi salam ko ni ala kira nana k'a ka fa manto mu'minu man ala ko suma mɛ a bɛ siran a dusukun bɛ kami kami wa ala qulubihim wa iza tuliyat alayhi ayatuhu n'a ye ala ka kabako ye zadatuhu imana a ka limaniya bɛ jidi wa ala rabbihim yatawakkalun u jigi sɛbɛnnen bɛ ala de la n'a ye ala ka kabako ye dɔ bɛ fara a ka limaniya kan aw dɔw sigilen filɛ nin ye ni ala ka jɔnmuso de ye aw ɲɛkɔrɔ malimato minnu filɛ nin ye ala ka jɔnw de ye aw ɲɛ bɛ fɛn min sigilen na an ye kabako ye koyi ni sigilen filɛ nin ye ka mikoro minɛ ni adamaden de ne adamaden ye mais sigilen do ka min fɔ ne tɛ ka se k'a ɲɔgɔn fɔ kabako yɛrɛ do koyi n ko ne yɛrɛ tun bɛ kabakoya Seyida da dɔ la yali ne yɛrɛ ka wajibi daminɛ ne y'a daminɛ n bɛ taa n sigi ka ɲɛ bɛ a ɲɛda ni ma ala n k'a filɛ sa n ko ne bɛ nin kɛ don jumɛn ne bɛ sigi ka Seyida Matugu ne lajɛ n bɛ sigi ka Seyida Zainabu lajɛ ala n ko ninnu filɛ nin wajibi bɛ na n kun ka kabako ba de kun do n bolo bari ni n donna n ka so kɔnɔ ka arajo bila a la ka microscope ka kasɛti don a la n b'a digi k'an sigi n kelen bɛ n ka so kɔnɔna na ni n ye kumakan fila fɔ sabanan n bɛ n ci yɛlɛ kun n ko ne tɛ se nin na tuguni fɛn min kabako de ye ko in ye mais fadulu de don ala b'a da ka jɔn ma jɔn min n'a y'a kanu k'a miiri ka hami ala ne bɛ na n sigi silamɛw ɲɛkɔrɔ don jumɛn ko n b'u waju kabako do dɛ mais an bɛ tɛmɛ kabako dɔw la an t'a filɛ kabako ye kabakobaw fadula min ma an kunna ka munumunu an kunna fɛn min ye kabako de ye ala ye min di nanzaraw ma su ko ka dugu jɛ kabakoba de don ala bolo adamaden yɛrɛ dancogo lajɛ bani ala ko afala yanzuru ila ibidi kayfa khuliqat aw ka ɲɔgɔmɛ lajɛ ne y'a dancogo min bani kabako do koyi kayfa rufi'at cogo di ye sankolo kɔrɔta jɔn ɲɛ bɛ murula kɔrɔ an ka misiri filɛ nin ye kiloma de filɛ a kɔrɔ sankolo filɛ nin ye k'a ta diɲɛ kungɛlɛn na fɔ a kungɛlɛn jɔn ɲɛ bɛ kilomala a kɔrɔ nin ye kabako de wa ni mumini ye nin ye dɛ zadatuhul imana dɔ bɛ fara a ka limaniya de kan ni mumini nana kalanyɔrɔ la dɔ bɛ fara a ka limaniya de kan n'a ye sɛbɛnninw ye tableau la karamɔgɔw bɛ k'a kalan cogo min na nin ye ala ka kabako de ye dɔ de bɛ fara a ka limaniya kan mais jɔn bɛ nin kɛ kabako ye jɔn de bɛ nin kɛ dɔ bɛ fara i ka limaniya kan ala ye mun fɔ ya ulil albab hakili bɛ minnu na dɛ n'o tɛ nin ye dɔw ɲɛna su bɛ k'o ka dugu jɛ dɔw bolo nin tɛ foyi ye adamaden dancogo dibi saba kɔnɔna na wolonugu ni tonso ani kɔnɔbara dibi dɔw bolo nin tɛ kabako foyi ye mais mumini bɛ kabako nin na dɛ zadatuhul imana wa ala rabbihim yatawakkaluna a b'a jigi sɛmɛ ala la a ka ko bɛɛ la nin de ye kabako ye nin de ye baara ye mumini jɔn i jigi sɛmɛ ala la anw ka jigi sɛmɛ yɔrɔ ka ca dɛ anw kɛlen bɛ k'an jigi sɛmɛ fan bɛɛ lajɛ nin baaraba in bɛɛ kɛlen kɔfɛ an bolo ni n ko n ka don nin na dɔrɔn a bɛna don ikhlasu la mais wajibi ye n ka don a la ni n ko n ka don nin na a bɛna don tawhidu baabu kɔnɔ wajibi ye n ka don a la anw kana an sigi kalanyɔrɔ la karamɔgɔw ka anw kalan anw ka hijabu ta nin funteniba in kɔrɔ anw ka nin tagamajan distance in kɛ ka bɔ an ka so ka na anw kana an sigi pan kɔnɔ kow b'an dimi senkurubaw b'an dimi ka tila ka taa an jigi sɛmɛ fɛn wɛrɛ la i ka baara kɛra aba an mansura hamilatun nasiba sanji kɔrɔ wasi baara banna tiɲɛna a bɛɛ tiɲɛna i ka karamɔgɔ bɛ ka jamani ye i ka karamɔgɔ bɛ ka fɔ ko ne ye sadakatul jariya dɔ sɔrɔ ni n ye mɔgɔ kelen kalan o mana mɔgɔ min kalan ne ka sadakatul jariya baara de daminɛnen filɛ nin ni faralen don sadakatul jariya ma ja i ka kalanden jigi dalen bɛ fɛn wɛrɛ kan min tɛ ala ye karamɔgɔw ka baara kɛra fu ye koyi mɔgɔ minnu bɛ k'u sigi k'a fɔ aw ɲɛna ala ka ɲi kira ka ɲi a kɛra sababu ye k'i don hijabu la a kɛra sababu ye y'i cɛ bonya a kɛra sababu ye i ye sinji tugu a kɛra sababu ye i ye ala kama baara caman ta mais jigin danga fɛn in dɛ o cɛ juguyara dɛ baara bɛɛ kɛra fu ye an k'o fɔ k'o d'a kan koyi selikɛlaba n'i jigi da yɔrɔ ma ɲɛ i ka seli kɛra fu ye sunkɛlaba n'i jigi da yɔrɔ ma ɲɛ i ka sun kɛra fu ye sarakati bɔlaba n'i jigi da yɔrɔ ma ɲɛ a kɛra fu ye munna an b'an jigi da ala dɔrɔn de kan arasulu ko ale taara sana yɛlɛ la kuma la surunya kama a ye jamakulu dɔw ye fitini
jamakulu do mo gotu ko kiraw fitini kana laje do chayara le kabaku yara ko peut-être ni be soro ka kali ka jamakulu ko jibril ko ne musa ka mugodi o ko fe na do minga chano ya ko ni ndu ko muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ne e ka jamakulu ko no mina tamini ko aljana ko no bi ghairi alhisab allah kutina fese ku ye mubaraka ku jigida rokun kai samedi do nga finite ko juma do ngola te digi tere ko tu ka kola anga foka bayangu yi na ma foka baya sayama na da amina fo abe fo yandi ni do ma fla koy ala kan kisanya da toro maya samedi do neti da sanga fo la ko ya do ma fla e neti se ni babu ina ko so be da do de be se na ba fo slamew aya changa nga dina in wolo makoy ka bara ba o ke ba fe mi be bara nchia ka kla ka to ke ko chi anga na so ma anga na faro o mo ka الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا الله ala ko mu'minin be de numu go ko sanu be de mo ko munum be no nu be selijo o be jakabo o be naka fakati bo ala e kuma kunche ni munye akolu de mu'minin fere ni tara ni sanu ye numu fe no 24 kara erete ni soja ni 14 kara 16 kara 18 20 kara 22 ni ka sanu bora na fara ko 24 kara fi be ni soja wa ala ko muminu de 24 kara wi Allah ko muminu de 24 kara wi dugu ko lo sanfe wa utamato ala ba be donga bo nyona e ma ye dobe jiena me nyon fofo nyon godi anfa adam alayhi salam alaka wakati mo lutan nyon nunga wakati mo fana be Ibrahim Isa Musa Yusuf alayhi salam nunun bela jelenga wakati mo be silamew an fana ka wakati mo be nunun bela jelende be na fara nyogonka ku jo alkiyama jodu Allah subhanahu wa ta'ala ya arifu bisimaihim abe bedoni tenshi juguman kela be don abe sebe tenga alkiyama keneka iya ni mo qualité di ala sera ka folo mo ni laba mo ni jinani adama dendo alkiyama keneka an munu be ka tagama ni wakati mo an wa karnu mo ala be dese ka an do aban be don minga mumini a fere min tay fondalay min tay mo ka foy yoro ni bebe bara ci ni sababu law ira Allah embesra atenga darsu kono membesra ira ikana ni beka ka klaka ira ke ka ci ikana ni ke ka klaka jigida fe wara ka minte alay mbalma muso mba doni ala ko ni mbana ka ko mi ba glancho ko tala dugu kuluka glancho ko tala de masami ye Ibrahim kisi ka bota sumala ngo embargo de kera ka jiebe a wakati jiebe embargo e ka la jabani wakati doni dugu damado ni ka embargo ke malika on klala ndala kambela me dugu do bana ku tala me an gadi wakati fitini de ama ar bereke mo kele santa ani shegi ka embargo kaka Ibrahim alayhi salam ka dingese arni min dem banana o ba fo kale be do fara Ibrahim jeni tasumaka koni ala ya le den kene kale be do fara Ibrahim jeni tasumaka o ka dafalen kan tunye ni me abe fili do mi na dum aye jon we la dum Allah nata meleke bawna na koyi jibrila nana ale min be ala ni chide ni nyokonche ko kibare ajmembe ko problem mi be kiti se amaseo ji meleke nana jim ye nunga mo halaki ale ba hakedon jim men tasuma fa kale ba hakedon akon ye problem mi etise netise fie mi adanka wo halaki meleke mi nyo kede on nana akale ba don fie hakem be sega tasuma fa ake etise netise jombi se asbi Allah wa ni'mal wakil jigindanga masa ne jigida le modika Allah kuma boala alaka jonge da doro dusukun sanu mantigi seda ngubi ni nyini ngade ko malmatu ko ne ba go be duwa wala duwa mi meni ko inke ko ni e duwa ko le da ma ba ko kale o duwa ko ma fo nyala ibe duwa fla di ba ko asgar sabay wal masai kala bi na fa kale o be kala ibe na fo nyala muslim ibota ko da ma ba ko ma fo nyala ngo wa ere ka ti yere fla ka sabana be yere dila nini shima fenya pana be dila jonkele Ibrahim alayhi salam ay kuma kan kele fo alay mu fo ako ya nar bardan wa salam ala Ibrahim
ke hina ni kisi ani nema ko ye Ibrahim ka kisi na tu bo faraka nema tu ba faka duwa jabira fo duwa jabiri kumna ke ko were ala e ko do faraka islamu enne bitan jigida jonka katemeni alaka Yunus alayhi salam kabo naina wa ninga ersira afanya na no Yunus alayhi salam kabo naina wa wati mina bora dugula kasoro alama ya maria dama ala bina la jarabi sirala eni ne ko kaunte la jarabi ko ni mana soro do amta jigida nga yoro fene an klala kaunga ke mu'mini 24 karawi ala nga kala ro nay munya anyi kana kala ora la mo mi be fasiki ala so on no luka klaka kekelenya ala ba la jarabi ni ka tasuma na antege wa mu'mini tisega nege modeli do na ma do tasuma la koyi wa ala tise ala bi se kan qualité do ne ma ba la jarabi ni en qualité e mi nyere ka takami da antege la pour que kan la jana bi ka mi fo andala ni chiado ala ba tester de kan laje kuma la surunya ka ba Yunus alayhi salam anana bla fi zulumati salasa dibi kurun saba korona na suya dama dibi finye jege yere korona ya dama dibi finye salama baji korona ya dama dibi finye anana mufo ama jigida fen flaka ko yi aya jigida jongo Allah aya mufo ka to jege kono aqul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin husnul muslim bebe bole ko ke tatiga nafanya asgaru sabai wal masai be bole e ke hamina ko masaka nyana bo o hamina ko into insa o poto ala bolo ala yere bo to nyana bo salamaw meleke wo yemu foko ala an kulobe ni kuma ka mina de an nyona be ni kuma ka ina an nyona be ni kuma ka ina me anta do atigi be yoromi ala ko an nyona be kuma ka mina de nga jonke bade wo yere de kuma ka do ka to no ya konna na to me ne ala wele ni kuma ka mina gele na na fleka ni wele odila me onte ala wele fo gele ya kana gele ni gele ya wo ye shinyana de dabole de da do 3h du matin te temana ma tu ne 2h te temana ambe wuli saka seliji taka gese ba utaka do andala ko gele ya ko na na kan sigi ka ara kan flaseli ka ala wele no ya mana na do o na flaseli bani wo ye ala wele re bani wani tu biga ala wele ka to no ya la de gele ya na do re ma meleke o yoku ubado ala ko mani ne ka jonge de abe dibi kuru sabade koro sui na meleke o abe jege kono jege be ba kono ba be su dibi fina aita ka jege ya maria ko ne ala ko ka ga fono ka tabla jetu koro ka be na kene ka ka adamade ya ka klaka jondo tubi ka faraka ne ala ka saraka salama ni ajigi da mun ka ala te ya amana gele o gele ya teri jugu do be ita do ko teri jugu be dugu ko le arbi fo problème ki sort ni problème yi soro ni ka tawhidu ika jigidanya kai ala kene be ki fara mu'mini 24 karawka ulaika humul mu'minina haqqan nunu ne mu'mini vrai ala mana fo fem ye vrai wallahi mo ta dugu ko ka ni machine mi be se ko analyser ko laje ko ke vrai ka teme ala taka o tey ama nyere negandi benye be chinyala ama nyere negandi chinya ka kuna anni dungo ambo tambe chinya bla no te benye be chinyana salamaw Allah subhanahu wa ta'ala bi fara o jon sanu mawde ka muna ni ye ko be da Allah subhanahu wa ta'ala ka o ko problem manana de abini nege ngati do ko dola aw dungo ka awte muri barake ka wiye kalande woni aw dungo ka awta fo ko ji gansante kumu ni do fle bitani do nyenye nunu do te gansan ye ko yes anjo jole ke kamara ga kala rola ni tara dora be chiena ibe sigi panga ibe boy ka so kle farma ngoro kana ala nyini kana aljana de kama ala be bato na tado de kama aljana so lite ya way perdira de ni la jarabili fitini ni samba bidru joli binye i perdira de ni la jarabili fitini kaburu dali kunta la jambi nye i perdira de ni la jarabili fitini saya sigara binye i perdira de ni la jarabili fitini saya nimbo gele ya binye ñun be étape de munu nga gele e ka ni la jarabili ngoro ndel la jarabi bawu ko yi la jarabi gele ma ya juma nye anga kiraw ya munu ke an walla jarabili ko nga do ko Musa alayhi salam wa ala rabbihim yatawakkalun jigidale be ala de kangoyi firawna nan ala ko amaka surata maka naka mugawiye a jole do badala firawna naka jamakulu kunto ala firawna ka jamaku ga Musa tay pim ala tuche
a b'a dɔn k'a fɔ ale filɛ yɔrɔ min na jɔn min ale kisi gɛlɛya dan ye nin ye dɛ kɛlɛkɛminɛn min b'u bolo o t'olu bolo jamakulu min b'a kɔ o t'ale kɔ Musa ka mɔgɔw ko Musa ma a y'an coron dɛ i y'an labɔ Firawuna filɛ ka na ko an na ba b'an ɲɛ Firawuna b'an kɔfɛ a ye mun fɔ k'u kana siran dɛ k'u ni Ala de bɛ ɲɔgɔn fɛ u kana siran dɛ Ala b'u dɛmɛ u kana siran dɛ Musa kulela ni Ala ye Ala y'a mɛn fawqal arsh wallahi a y'a mɛn l'arshi sanfɛ a ye mun fɔ Musa ko Ala ko Musa ma bere min b'i bolo a ci ji kan ji kɛra kɛ tawdil azim ji kɛra ko kulu janba fila k'a kilan fila ye k'a cɛmancɛ kɛ silamɛw bɛ ka tɛmɛ a la Musa ni silamɛw y'a cɛ ci fo gɔngɔn bɛ wuli Nili ju jukɔrɔ poussière Ala y'a tila k'u ka tɛmɛ Firawuna n'a ka mɔgɔw selen Musa n'a ka mɔgɔw talen Firawuna n'a ka mɔgɔw nana jigin ji la o y'a sɔrɔ Musa bɛ cɛmancɛ la u bɛ bɔ o y'a sɔrɔ Firawuna bɛ cɛmancɛ la jɔn ye Musa bɔ nin ko in na Ala tɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ko Jibrila ma Firawuna n'a ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ min ji datugu ne ka baara banna ji in kun bɛ cogo min na a segin a nɔ na wa fo ka dugukolo meleke tile tɛ jɔ Nili ji jukɔrɔ tuguni fo ka dugukolo meleke Firawuna y'a dɔn ko Ala ye ko ye k'a bɛ tuubi tɛ nafa ɲa Firawuna y'a dɔn o don ko tigi dɔ tun b'ale la ko ye Firawuna y'a dɔn ko jigi kan ka da fɛn dɔ kan ko ye malimatu filɛ nin ye k'a bɛ Ala wele o don k'ale bɛ limaniya ni Bani Israilakaw ka Ala y'o don Jibrila ko Ala ka hinɛ ka bɔ Jibrila ko Ala bɛ hinɛ ka jɔnw na ni nin sera ka nin kumakan in bɔ a da fɛn m'a dɔ la Ala bɛ sɔn ka hinɛ a la Jibrila y'i bolo fɔ baji jukɔrɔ cɛncɛn na k'a digi Firawuna da kɔnɔ k'a tɛ nin kumakan in fɔ n'a ye nin fɔ dɔrɔn ko Ala bɛ hinɛ na Ala ka hinɛ ka bon dɛ e ni ne k'an jigi da yɔrɔ ɲa dɛ k'an to nin kalanyɔrɔ in na karamɔgɔba ninnu cɛ la Abubakar Kamara ka kalanyɔrɔ in k'an to yan k'an to kalanyɔrɔ wɛrɛw la wallahi k'an jigi da Ala kan an ka jigi da an kan yan karamɔgɔ ninnu tɛ ka musirikuya kuma fɔ yan koyi u tɛ ka kuma foyi fɔ yan ni tawhidu kumakan tɛ kalandenw de bɛ yan u y'a seere koyi an k'an jigi da Ala kan jigi da an ka masa min tɛ jigi tiɲɛ a caman bɛ yen koyi mais wagati ye wagati n'o tɛ hadis baqiya in kana li umri baqiya bagen tɔ bɛ yen koyi madama n'a si tɔ bɛ yen mais an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli aw ni ne ye Ala k'an kɛ jɔn ye jɔn min bɛ se ka n'a ka diinɛ na ka na kalan k'a ɲɛdɔn n kan ka seli cogo min n kan ka siran Ala ɲɛ cogo di n kan ka sun cogo di ka baara kɛ n b'a kɛ ten i t'a ɲɛdɔn Ala m'o fɔ dɛ Ala ye mun fɔ ko taarifuni qabla an ta'buduni yala u ka ne bato a ye n dɔn Ala bɛ dɔn kalanyɔrɔ de la gafebaw bɛ kalanyɔrɔ de la kuranɛw bɛ kalanyɔrɔ de la fiqhu ni hadisaw bɛ kalanyɔrɔ de la n'an ma kalan n'an ye Ala bato kunfinya kan an y'a bato ten an bɛ sa ten alikiyama jɔ Ala b'an wuli ten k'an don jahanama kɔnɔ ten Ala k'an kisi dɛ an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka barika don an ka karamɔgɔw la an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli an ka mundiru Ala ka si ani kɛnɛya da n'a ka denbayaw ma an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli kalanden minnu bɛ yan Ala k'u sabati de ka gɛlɛn dɛ an karamɔgɔ minnu filɛ an kɛrɛfɛ an kini an ɲuman an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli an ka nin baara in kɛ fo saya an kana bila foyi ye fo saya ara an banabaatɔ an k'an ka bereninw ta ka taama ka n'an sigi nin kɛnɛ in kan madama Ayubu bɛ min fɔ alayhi salam madama ni bana ma don an nɛn na Ala ko suma y'an t'a bila wa kalanyɔrɔ y'an t'a bila fo saya astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli zanbin fastaghfiruhu inna Allaha huwa ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi